नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज तुला और कुंभ राशि घातबार अटे एवं सिंह राशि घातचंद्र मध्य अटे। आज पोटल न खाइले भल एवं दिन 1:56 पर मूला न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक समस्त कार्यक्रम सुरक्षित पूर्ण होगा सहित उत्तम आयर पथ परिष्कार कौन अनुष्ठान जोग देवार सुविधा सुजोग आसब। व्यवसाय क्षेत्र में प्रसार प्रचार फल आशातीत लाभ पाइबे। अध्ययन में मन निवेश कर प्रशंसा पाइबे। उपरिष्ठ को संतुष्ट कर उच्च सम्मान सह प्रत्येक मुखर प्रशंसार बाणी शुणिबे। जगह जमी गृह संबंधी समस्या सहजरे समाधान हो। प्रतिकार स्वरूप मयूर चंद्रिका पाखरे रखी यात्रा करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक व्यवसाय क्षेत्र में पुराणा धन लाभ हेबारु खुशी हेबे एवं निजर आत्मीय लोकंक सह साक्षात हेबो। आनुष्ठानिक काम हासिल करने सकाशे बंधुक साहाय्य उपरे निर्भर करिवे। प्रेम क्षेत्र में मित्र मानक द्वारा लाभ पाइबे। प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार यशस्वी हेबे। पड़ोशी माने स्वार्थ हासिल करने बाक चतुरी कथा कही कार्य पूरण करेंगे। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किसी खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा क्षेत्र में सम्मानित हेबे। क्रीड़ा प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार कृतकार्य हेबे। बंधु बांधव माने आर्थिक क्षेत्र में साहाय्य सहयोग करेंगे। आर्थिक स्थिति पूर्वपरि आपणकर ठीक रहिबो। पिलांक सफलतार खुशी हेबे। राजनीति रे लोक संपर्क आपणकर बढ़ी जीव। दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। पारिश्रमिक तुलन में अधिक श्रम करेंगे। प्रतिकार स्वरूप सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक जे कौनसी समस्या आसिले मध्य ताको ठीक भाव में सामना करिबार साहस रहिबो। छात्र छात्री माने प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार उच्च प्रशंसित हेबे। विद्यार उन्नति हेबा सह उच्च विद्या अध्ययन पई सुजोग पाइबे। बंधु बांधव मानक सह सुसंपर्क स्थापन हेबो एवं मानसिक एकाग्रता बजाय रहिबो। रास्ता रे जीवा समय रे सतर्क रहिबार बहुत आवश्यकता अछि। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक विलास उपकरण क्रय करने सकाशे घर बाहर को जीवे। व्यवसाय क्षेत्र में मानसिक स्थिति आपणकर भल रहिबो। निकट संपर्क मानक सह परक शत्रुता बदली जीव। कर्म क्षेत्र में दीर्घ दिन अटक रही कामटी उपरिस्थर सौजन्य होई जीव। अतीतर कौन विवादीय घटना जटिल आड़क गति करें। जानवाहन संबंधी समस्या आपणकर देखा दे पारे। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किसी खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक सभा समिति क्रीड़ा कला संगीत क्षेत्र में आशा अनुजाई फल पाइबे। सतर्क रही चौ आखिया होई कर्तव्य पाଳି चलिले सामाजिक पतियार आपणकर अमलिन रहिबो। परिवार में अप्रीतिकर परिस्थिति देखादेले ताहा कौशल क्रमे समाधान करि पारिबे। आर्थिक संकट आपणकर आज देखा देव। कर्म क्षेत्र में सहकर्मी मानक व्यापार में मुंड पुराई अत्यधिक कार्य चाप जोगु कठिन परिश्रम करेंगे। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किसी खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक सरकारी क्षेत्र में उन्नतिर सुजोग पाइबे। वाद विवाद प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार यशस्वी हेबे। समाज सेवा और राजनीति रे सुनाम अर्जन करें। निजर प्रतिष्ठा और सुनाम बढ़िबा सह आय आपणकर उत्तम हेबो। जगह जमी बासगृह और जानवाहन क्रय करिबार सुविधा पाइबे। व्यवसाय क्षेत्र में समस्या दूर हो फल अर्थ लाभर सुजोग पाइबे। प्रतिकार स्वरूप
5 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୀଜ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ଆସିବା ସହ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ବ୍ୟବସାୟର ଡାକରା ପାଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବାଦ ବିବାଦ, ମାଲିକ ମୋକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତୁଚ୍ଛମଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନକୁ ଭଗବତ ସେବା ଭଳି ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିସାବକୁ ନେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଆ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଖରେ ରଖି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା ସମିତି, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। ଧାର କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଦୂର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପନିପରିବା ଫସଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବେ। ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କଉଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇ ଖୁସି ହେବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଜାଗା, ଜମି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟା ଗୁଆ ଗୋଟିଏ ପକେଟରେ ରଖି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।